पीवी न्यूज। आगे की खबरों की ओर जाएंगे, मगर उससे पहले आज की सुर्खियां। रानीगंज इलाके में रविवार एक मिनी बस और बोलेरो कार के आमने सामने टक्कर होने से दर्जन भर लोग घायल। दुर्गापुर के एक बेसरकारी कारखाना में कार्य करने के दौरान एक श्रमिक की मौत। रविवार सुबह एसयूसीआई की ओर से केंद्र सरकार के जन विरोधी नीतियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। भाजपा किसान मोर्चा की ओर से सब्जियों के बढ़ते दामों को लेकर विरोध प्रदर्शन। आसनसोल गौशाला कमेटी की ओर से गोपाष्टमी त्योहार मनाया गया। अब खबरें विस्तार से। पश्चिम बंगाल के आसनसोल शहर के रानीगंज इलाके में रविवार को मिनी बस और एक बोलेरो कार के आमने सामने जबरदस्त टक्कर में दर्जन भर से ज्यादा लोग घायल हो गए। जानकारी के अनुसार उखड़ा इलाके से एक बस यात्रियों को लेकर राष्ट्रीय राजमार्ग 60 होते हुए रानीगंज की ओर जा रही थी। पश्चिम बंगाल के आसनसोल शहर के रानीगंज इलाके में रविवार एक मिनी बस और एक बोलेरो कार के आमने सामने की हुई जबरदस्त टक्कर में दर्जन भर से ज्यादा लोग घायल हो गए। जानकारी के अनुसार उखड़ा इलाके से एक बस यात्रियों को लेकर राष्ट्रीय राजमार्ग 60 होते हुए रानीगंज की ओर जा रही थी। उसी दौरान विपरीत दिशा से आ रही एक बोलेरो कार एक अन्य वाहन से ओवरटेक करने के चक्कर में अनियंत्रित होकर बस से सीधे जाकर टकराई। इस टक्कर में बोलेरो कार में सवार 6 लोगों के साथ ही बस में सवार कई लोग भी गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की सूचना मिलने के बाद रानीगंज थाना पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और सभी घायलों को वहां से निकालकर उन्हें इलाज के लिए अस्पताल भेजा। पुलिस ने घटनाग्रस्त दोनों वाहनों को अपने कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। वो ओवरटेक करके आ रहा था तो एक मालगाड़ी वाला बुलेरो का हल्का सा नोचने के बाद वो उससे संभला ने गाड़ी आके दाहिने में मार दिए मिनी बस वाला को। मिनी बस में था बेसी पैसेंजर था ना, मिनी बस वाला पैसेंजर को कुछ हुआ ना, जो लगा बोलेरो का ड्राइवर को ही लगा। और सुने बच्चा एक बच्चा भी सुने एक्सपायर कर गया। अभी कितना पैसेंजर था बोलेरो में आपका 5-6 पैसेंजर था और 2 बच्चा था। हाँ, रॉयल केयर हॉस्पिटल ले गया। वो पीछे आपका इसको भी लग गया तो टोटो वाला को। हाँ, सागर। देखिए हम बांग्ला में बोले। अच्छा, একটা बोलेरो গাড়ি রানীগঞ্জ থেকে পাঞ্জাবমোড় থেকে যাচ্ছিল আর একজন মিনি বাস পাঞ্জাবমোড় থেকে যাচ্ছিল রানীগঞ্জ দিকে। একটা নার্সারি আছে, ওই নার্সারির সামনে জোর ধাক্কা লাগলো। তো আমরা এই পাশেই থাকি, আমাদের নার্সারির সঙ্গে সঙ্গে এলাম, দেখছি ড্রাইভারটা একদম ফেসে গেছে স্টারিংয়ের সঙ্গে, बोलेरो ড্রাইভারটা। আর মিনি বাসের কজন মহিলা মিনি বাসের যে কাঁচটা ছিল ও কাঁচটা লেগে কিছু চোটফোট লেগেছে মিনি বাসে। আর बोलेरो ড্রাইভারটা খুবই ইনজোর আছে, ওনাকে পাঠানো হয়েছে রয়্যাল কেয়ার হসপিটাল। আমরা বের করলাম, স্টারিং ফেসে গেছিলো। দুজন ছিল बोलेरोতে। হ্যাঁ, বাচ্চারা মিনি বাসে ছিল, ওই মিনি বাসে বাচ্চারা আছে। ওকে রয়্যাল বাচ্চার কন্ডিশন, হ্যাঁ কন্ডিশন খুব একটা খারাপ নেই, কিন্তু চোট লেগেছে। ড্রাইভার কি অবস্থায় আছে? মিনি বাসের ড্রাইভারটা কিছু হয়নি সেরকম, ও অবস্থা মনে হচ্ছে খারাপ আছে। আমাদের দেখলাম ব্লাড বেরিয়ে গেছে, ফেসে গেছিলো, বুকে হয়তো চোট লেগেছে, এরকম একটা পজিশন হয়েছে। कार्तिक मजुमदार। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। दुर्गापुर नगर निगम के वार्ड नंबर 38 के रातुड़िया औद्योगिक क्षेत्र के हेडक्वार्टर में रहने वाला 45 वर्षीय देवी प्रश्ननंदी, जो दुर्गापुर के सागर भांगा में स्थित एक बेसरकारी कारखाने में कार्यरत था, जहां दुर्घटना में श्रमिक की मौत हो गई। दुर्गापुर नगर निगम के 29 नंबर वार्ड सागर भांगा में स्थित एक बेसरकारी कारखाने में दुर्घटना होने से एक श्रमिक की मौत हो गई। मौत को लेकर श्रमिकों में उत्तेजना का माहौल बन गया। घटनास्थल पर पुलिस पहुंची एवं घटना की छानबीन में जुटी। वहीं मृतक श्रमिक का नाम देवी प्रश्ननंदी है, जो कि 45 वर्षीय है। वो वार्ड नंबर 38 के अधीन अंगतपुर रातुड़िया औद्योगिक क्षेत्र के हेडक्वार्टर का रहने वाला है। जानकारी के मुताबिक रविवार नाइट ड्यूटी पर गया था एवं सुबह को काम करने के दौरान एक लोहा का टुकड़ा आया और उसके छाती पे लग गया, जिसके कारण वो वहीं पे गिर पड़ा। उसे देखते ही उसके श्रमिकों ने उसे उठाया और एसआई अस्पताल इलाज के लिए ले गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
घटना को लेकर श्रमिक आक्रोश में आ गए और आरोप लगाया कि फैक्ट्री में कोई सेफ्टी की व्यवस्था नहीं है और विरोध प्रदर्शन करने लगे और मुआवजे की मांग। काकू को फोन करছিলাম তখন 10টা ছিল দোকানে কাজ করো ওই কাকুর দোকানে এসি মনে আছে নাইটে ডিউটি করতে দিনে ওইখানে করতে আনতে পারবি আবার দিকে নাইটে করতে বহুত পরিশ্রম একটা মেইন মনে কাজ করে না কষ্ট করতে অনেক কষ্ট ভোর 4:30টার সময় সে নিজের কাজ করছিল হঠাৎ একটা রড যেদিকে যাওয়ার কথা ওইদিকে না যেয়ে অন্য সাইডে এসে সে পেছন দিকে ছিল সে বুঝতে পারে নাই পেছন দিকে হিট করে সামনের দিকে বেরিয়ে যায় রডটা তো তার সঙ্গে সঙ্গে সবাই আমার যে কারখানার সিকিউরিটি টিম আছে সঙ্গে সঙ্গে পৌঁছায় প্লাস তাদের যারা সহকর্মী ছিল তারাও ছিল সঙ্গে সঙ্গে তাকে উদ্ধার করা হয় ওইখান থেকে উদ্ধার করার পর হসপিটাল নিয়ে আসতে আসতে ডেথ হয়ে যায়। কোন ডিপার্টমেন্টে ছিলেন উনি? উনি ছিলেন রড কাটিং ডিপার্টমেন্টে ছিলেন দীপ এন্টারপ্রাইজের একজন কর্মরত আমাদের এসআরএমবি। কি নাম ওনার? ওনার নাম হচ্ছে দেবী প্রসন্ন নন্দী। বয়স কত ছিল? বয়স 45 থেকে 48। কত ধরে কাজ করছিল? প্রায় 12 বছর। কারখানা নিরাপত্তা কি কোনো একটা জায়গায় প্রশ্নচিহ্ন রয়েছে? নিরাপত্তা বলতে দেখুন অ্যাক্সিডেন্টটা তো আর ওইভাবে হয় না। ওইখানে যা পজিশন যা আমি গিয়ে দেখলাম স্পটে তো ওইখানে রড যাওয়ার কথা নয় কিন্তু ওর দুর্ভাগ্য। কি নাম আপনার? সানোয়ার খান। অ্যাক্সিডেন্ট ইজ অ্যাক্সিডেন্ট। কারখানা থাকলে হচ্ছে যে সেখানে অ্যাক্সিডেন্ট হবে, এটাই স্বাভাবিক। আমরা ম্যানেজমেন্টকে যে কথা বারবার বলার চেষ্টা করি সেটা হচ্ছে বিশেষ করে স্পঞ্জ আয়রন, রোলিং মিল, ফার্নেস ইন্ডাস্ট্রিজ এবং ফার্নেসের সাথে যারা কাজ করে তাদের যথোপযুক্ত সেফটি এবং সিকিউরিটি এইটা খুব গুরুত্বপূর্ণ, এইটাকে হাইয়েস্ট ইম্পর্টেন্স দেওয়া উচিত। তো এই জায়গাতে ম্যানেজমেন্টের একটা ল্যাক থাকে, এটা প্রত্যেকটা ইন্ডাস্ট্রির ক্ষেত্রে দেখেছি, মানে বিশেষ করে স্পঞ্জ আয়রন, রোলিং মিল, ফেরো ইন্ডাস্ট্রিজ বা ফার্নেস ইন্ডাস্ট্রিজ, এই ইন্ডাস্ট্রিগুলোর ক্ষেত্রে সেফটি সিকিউরিটিতে একটা ল্যাক থাকে। আমরা বলছি আমাদের বক্তব্য হচ্ছে যে ফর দি গ্রেটার ইন্টারেস্ট অফ দি ওয়ার্কম্যান যাতে কোনো ল্যাক না থাকে। এই কারখানার ক্ষেত্রে যেটা দেখা যাচ্ছে প্রায়শই, সেটা আপনিও জানেন, সেটা হচ্ছে যে দুর্ঘটনার সংখ্যা বাড়ছে, কারখানার ভিতরে দুষ্কৃতীরা ঢুকে পড়ছে, এই ধরনের ইনসিডেন্টগুলো প্রায়শই ঘটছে কারখানার ক্ষেত্রে। সেক্ষেত্রে বিশেষ করে এসআরএমবিতে গত 1 বছরে প্রায় 2টো ঘটনা ঘটেছে, এরকম ঘটনা ঘটেছে। এটা অনভিপ্রেত। এই ধরনের ঘটনা হচ্ছে যে অপ্রত্যাশিত, প্রত্যাশিত নয়, এবং ম্যানেজমেন্টকে এইটাকে ভালোভাবে দেখতে হবে। ম্যানেজমেন্টের, আমরা আগেও বলেছি যে ম্যানেজমেন্টের সেফটি সিকিউরিটির প্রশ্নে ল্যাক আছে, সেই জায়গাটাকে ঠিক করা নাম্বার 1। নাম্বার 2 হচ্ছে এসআরএমবি উত্তরোত্তর এক্সপান্ড হচ্ছে, মানে এক্সপানশন হচ্ছে। একটা মাত্র সিকিউরিটি অফিসার, তো একটা সেফটি অফিসারকে দিয়ে গোটা মানে এক্সপান্ডেড প্ল্যান্টের হচ্ছে যে সেফটি মেজার করা সম্ভব নয়। আরও হচ্ছে যে সেফটি অফিসার অ্যাপয়েন্ট করা উচিত। আর আজকে যে ঘটনা ঘটেছে এখানে ক্ষতিপূরণের ব্যাপারে কি আশ্বস্ত করেছে? এটা তো যে কম্পেনসেশন যা আছে আমাদের সেটা দিতে হবে। আমরা যে প্রত্যেকটা ইন্ডাস্ট্রিতে যা করে থাকি এখানেও সেটা হবে। আমরা সেটা পরিবারের লোকেদের সাথে কথা বলে যেটা সিদ্ধান্ত হবে, আমি ম্যানেজমেন্টকে ডেকেছি, ম্যানেজমেন্টকে জানিয়ে দেওয়া হবে সেটা। दुर्गापुर से निमय दास की रिपोर्ट, पीबी न्यूज़। AIUTC सहित 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के आह्वान पर आगामी 26 नवंबर को पूरे भारत में आम हड़ताल के समर्थन में रविवार सुबह SUCI की तरफ से बेनाचती बाजार में केंद्र सरकार के जन विरोधी नीतियों के खिलाफ एक विरोध प्रदर्शन किया गया। SUCI দলের পক্ষ থেকে প্রত্যেকটি দোকানদার, কর্মচারী, সবজি বিক্রেতা সমস্ত মানুষের কাছে আহ্বান জানানো হচ্ছে, জিনিসপত্রের যে অস্বাভাবিক মূল্য বৃদ্ধি ঘটছে এর প্রতিবাদে দীর্ঘস্থায়ী গণ আন্দোলন গড়ে তুলতে আগামী 26শে নভেম্বর AIUTC সহ
10টি কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নের ডাকে যে সাধারণ ধর্মঘটের ডাক দেওয়া হয়েছে, এই সাধারণ ধর্মঘটকে সর্বতোভাবে সফল করে তোলার জন্য এসইউসিআই দলের পক্ষ থেকে প্রত্যেকটি মানুষের কাছে আহ্বান জানানো হচ্ছে। दुर्गापुर से निमय दास की रिपोर्ट, पीबी न्यूज़। न्यू टाउनशिप थाना अंतर्गत मामरा में रविवार सुबह दुर्गापुर पूर्व विधानसभा के भाजपा किसान मोर्चा की ओर से बढ़ती आलू के दावों के साथ साग सब्जी आदि का माला पहनकर कार्यकर्ताओं ने विरोध जताया। न्यू टाउनशिप थाना अंतर्गत मामरा में रविवार सुबह दुर्गापुर पूर्व विधानसभा के बीजेपी किसान मोर्चा की ओर से बढ़ते आलू के दाम के साथ प्याज, साग सब्जी आदि की माला पहनकर कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन जताया और भाजपा की ओर से कहा कि सब्जियों का दाम काफी तेजी से बढ़ रहा है, सरकार का बाजार पर कोई नियंत्रण नहीं है। इस पर सरकार का कोई ध्यान नहीं है, जिसके कारण ही व्यवसायी मनमानी कर रहे हैं और साधारण मनुष्य को इसका अंजाम भुगतना पड़ रहा है। सरकार महंगाई को नियंत्रण करे, नहीं तो हम लोगों का आंदोलन चलता ही रहेगा जब तक दाम नहीं घटती। আলুর দামের জন্য আজ যখন দিদিমণি বিজেপির উত্থান হচ্ছে, তার ভয়ে আজ সাধারণ মানুষের পাশে দাঁড়াচ্ছে না। তাই বন্ধুগণ, আমাদের এনপিএস মন্ডলের পক্ষ থেকে তৃণমূল সরকারকে মমতা ব্যানার্জি আজকে হঠাৎ আপনারা এই আলুর মালা পড়লেন, আলু রাস্তায় ফেললেন, ঠিক আছে, এই কি প্রতিবাদ জানাতে চাইছেন? আজ দুর্গাপুর পূর্ব 3 নম্বর এনটিএস মন্ডল কিষাণ মোর্চার উদ্যোগে মামরা বাজারে আমরা প্রতীকীর অবস্থান বিক্ষোভ কর্মসূচি গ্রহণ করেছি। আমাদের আজকে যে দিন দিন আলুর দাম 40 পের করে গেছে, সবজির দাম আকাশ ছোঁয়া, তার প্রতিবাদে আমাদের আজকে কার্যক্রম। আমাদের যে মমতা ব্যানার্জি সরকার কৃষকরা আসল কৃষকের যে মূল্য, সঠিক মূল্য পাচ্ছে না, আর দিন দিন সবজির দাম বেড়ে যাচ্ছে। সাধারণ মানুষ আজকে আজকে আমাদের পাতে আলু প্রধান দরকার। আজ আলুর দাম আকাশ ছোঁয়া, সবজির দাম আকাশ ছোঁয়া। আজ আমরা কি খাবো কি? আজ সাধারণ মানুষের জন্য আমরা পথে নেমেছি। আজ আমাদের আজ কার্যক্রম, এই কার্যক্রমে আমরা প্রতিবাদ সবজির মালা পরে, আলুর মালা পরে আমরা এই প্রতিবাদ করি, প্রতিবাদ জানাই। এই যে আলুর দাম যে দিন দিন বাড়ছে, কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে রাজ্য সরকার সুফলার থেকে 25 টাকা কিলো আলু দিচ্ছে, সেই নিয়ে কি বলবেন? সেই নিয়ে কোনো মানুষ পায়নি, আপনি বাজারে জিজ্ঞেস করুন, কোনো মানুষ পায়নি। আগে দিদি নাটক করতো, টাস্ক ফোর্স করতো আলুর জন্য, কিন্তু আজ কোথায়? আজ মমতা ব্যানার্জি হেরে যাবে তাই ভয়ে তিনি গুটিয়ে গেছেন। সাধারণ মানুষ বিজেপির সাথে এসছে, বিজেপি আন্দোলনের সাথে আছে, বিজেপি সাধারণ মানুষের সাথে আছে। আপনার নাম? আর তরুণ দাস, দুর্গাপুর পূর্ব 3 নম্বর মণ্ডল সভাপতি। আপনারা আজকে দেখলাম এই মামরা বাজারে আলুর মালা পরে এবং রাস্তায় আলু ফেলে একটা প্রতিবাদ করছে। এই প্রতিবাদটা কেন? এবং দ্বিতীয় আমার প্রশ্ন হচ্ছে, যেখানে রাজ্য সরকার 25 টাকা কিলো, যেটা সুফলা যোজনার তরফ থেকে যেখানে বিভিন্ন জায়গায় আলু দেওয়া হচ্ছে 25 টাকা কিলো, সে নিয়ে আপনারা কি বলবেন? আজকে নয়, আমরা এই মাসেই গোটা রাজ্যে প্রত্যেকটা ডেপুটি ডিরেক্টর অফ এগ্রিকালচারের কাছে আমরা আমাদের দাবি রেখেছি। এবং যে কালোবাজারি শুরু হয়েছে, অর্থাৎ আজ গত বছরে যে আলুর বীজের দাম ছিল 30 টাকা, সেই আলুর বীজের দাম আজকে 90 টাকা। এবারে বলুন, এই বছরে আগামী বছরে যে আলুর প্রোডাক্ট হবে, পার কিলো 10 টাকা তাদের প্রোডাকশন কস্ট এসে যাচ্ছে। সারেও তাই কালোবাজারি চলছে। আমাদের কৃষকদের যেসব যন্ত্রপাতি লাগে তাতেও কালোবাজারি চলছে। আমরা প্রতিবাদ জানিয়েছি, গোটা মাস ধরে আমাদের বিভিন্ন কার্যক্রম চলছে। আজকে আমরা এনটিএস মণ্ডলে মামরা বাজারে এই প্রতীকী সভা করছি। মানুষের কাছে আমরা চাইছি মানুষ আরও এগিয়ে আসুক, আবেদন করুক। আর যে আপনি বললেন সুফলা আলু, সেই আলু কটা কৃষক পাচ্ছে এটা আমাদের জানার দরকার আছে। আমরা দেখতে পাচ্ছি না কোনো আলু সেই কৃষকদের কাছে যাচ্ছে। মাঝখান থেকে টোটালি কালোবাজারি চলছে। কালোবাজারির জন্য আপনারা কোথাও বলছেন যে পর্যাপ্ত পরিমাণে সেই 25 টাকা করে আলু দেওয়া হচ্ছে না, তার জন্য আজকে প্রতিবাদে নেমেছেন আপনারা? একদম। আচ্ছা, আপনার নামটা? আমার নাম বিমান মুখার্জি, किसान मोर्चा जिला सभापति आसनसोल। दुर्गापुर से निमय दास की रिपोर्ट, पीबी न्यूज़। आसनसोल गौशाला कमेटी की ओर से रविवार गोपाष्टमी त्योहार मनाया गया। इस अवसर पर गौ प्रेमियों ने गायों की पूजा कर उन्हें भोजन कराया। आपको बता दें कि हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार भगवान श्री कृष्ण जी ने गोपाष्टमी पूजा की शुरुआत की थी। आसनसोल गौशाला कमेटी की ओर से रविवार गोपाष्टमी त्योहार मनाया गया। इस अवसर पर गौ प्रेमियों ने गायों की पूजा कर उन्हें भोजन कराया। आपको बता दें कि हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने गोपाष्टमी पूजा शुरू की थी।
कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को भगवान श्री कृष्ण ने कामधेनु की स्तुति की ओर गायों की पूजा की थी। भगवान श्री कृष्ण के साथ ब्रज के सभी ग्वालों ने भी गायों की पूजा की और उन्हें भोजन कराया। भगवान श्री कृष्ण द्वारा गायों की पूजा करने के बाद कालांतर में इस दिन को गोपाष्टमी के रूप में मनाया जाता है। मौके पर गौशाला ट्रस्ट के चेयरमैन जगदीश प्रसाद केरिया, अरुण शर्मा, अनिल जलान, सियाराम अग्रवाल, जगदीश शर्मा, प्रकाश दीवान, राजकुमार अग्रवाल, मुरलीलाल अग्रवाल, गौशाला संचालन कमेटी के मुकेश अग्रवाल, मनीष बगाड़िया, प्रदीप अग्रवाल, आशीष कमानी, अमित अग्रवाल, सुदीप अग्रवाल, विवेक खैतान, अभिषेक केडिया, संदीप दारूका, संदीप मुरारका आदि उपस्थित थे। क्या कार्यक्रम आज गौशाला में और क्या हुआ है? आज गोपाष्टमी के शुभ अवसर पर हम गौ पूजन की व्यवस्था रखी हुई है। सुबह से काफ़ी लोग आ रहे हैं गौशाला में, गौ माता की पूजा कर रहे हैं। आसनसोल गौशाला कमेटी की तरफ से गोपाष्टमी के उपलक्ष्य पे गौ पूजन की व्यवस्था रखी है और शाम को मारवाड़ी प्रीति सम्मेलन का आयोजन भी किया गया है। और हम लोगों ने गौशाला में काफ़ी डेवलपमेंट का काम भी चालू किया है, जैसे हनुमान मंदिर का रिनोवेशन किया है, नई बिचारी मशीन, गोबर की लकड़ी बनाने की मशीन भी बहुत जल्द गौशाला में आ जाएगी। और भी डेवलपमेंट का वर्क, नया बाथरूम, स्नान घर वगैरह सभी हम लोग बनवा रहे हैं और थोड़ा बहुत रिपेयर वर्क भी चल रहा है। आने वाले समय में गौशाला की उन्नति के लिए और भी हम लोग कार्य करते रहेंगे। कै दिन का कार्यक्रम है ये? कितने दिन की कार्यक्रम है ये काम? तो देखिए रोज़ लगा हुआ है कुछ ना कुछ, तो समय के अनुसार धीरे धीरे बदलाव करते हुए हम लोग मॉडर्नाइजेशन की तरफ जाएंगे कि गायों की जो हालत है उसको सुधार आए और रख रखाव में, साफ सफाई में पूरा ध्यान हम लोग दें। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पीबी न्यूज़। डीवाईएफआई की ओर से रविवार आसनसोल स्टेशन मैनेजर राजेश कुमार सिंह को एक ज्ञापन पत्र सौंपा गया, जिसमें लोकल ट्रेनों के परिचालन परिसेवा शुरू करने की मांग की गई। इसके अलावा हॉकरों को आजीविका चलाने के लिए स्टेशन और ट्रेनों में सामान बेचने की अनुमति देने की भी मांग की। डीवाईएफआई की ओर से रविवार आसनसोल स्टेशन के मैनेजर राकेश कुमार सिंह को एक ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें लोकल ट्रेनों के परिचालन परिसेवा शुरू करने की मांग की गई। इसके अलावा हॉकरों को आजीविका चलाने के लिए स्टेशन पर और ट्रेनों में सामान बेचने की अनुमति देने की मांग की गई। इसके पहले डीवाईएफआई के कार्यकर्ता 7 नंबर प्लेटफॉर्म के पास एकत्रित हुए। वहां से जुलूस की शक्ल में आसनसोल स्टेशन के मुख्य गेट पर पहुंचे। वहां पर ये लोग प्रदर्शन किए। इस दौरान एक प्रतिनिधि मंडल स्टेशन मास्टर राकेश कुमार सिंह को अपनी मांगों का ज्ञापन पत्र सौंपा। डीवाईएफआई के नेता विक्टर आचार्य ने बताया कि कोरोना संक्रमण के कारण पिछले 7 महीनों से लोकल ट्रेनों का परिचालन ठप कर दिया गया है, जिसके कारण आम जनता को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। दिन मजदूरी करने वाले लोग इससे काफी प्रभावित हो रहे हैं। उन्हें बसों में अधिक किराया देकर जाना पड़ रहा है, जिसके कारण उनकी मजदूरी का आधा से अधिक भाग किराया में ही खर्च हो जाता है। उन लोगों को भी लोकल ट्रेनों में सामान बेचने की अनुमति मिल जानी चाहिए। उनकी समस्या भी कुछ हद तक समाधान हो जाएगी। আমরা স্যার কামো না, এটা একটু আপনারা দেখবেন। আমরা একটু ডিআরএম করেছি থ্রু আপনার মাধ্যমে, আপনি নিশ্চয়ই এটা পাঠাবেন। আরেকটা রুটি রুজির ব্যাপার, ট্রেনটা হচ্ছে হকারদের রুটি রুজির ব্যাপার। হকারদের উপযুক্ত কোভিড স্বাস্থ্যবিধি মেনেই দরকার পড়লে আপনারা তাদেরকে পাস দিয়ে দিতে পারেন, তাদের যা আপনাদের প্রশাসনগতভাবে যা ব্যবস্থা সেটা আপনারা করে, কিন্তু হকারদের স্বার্থটা স্যার দেখতে হবে, নাহলে ওদের ঘরে চুলো চড়ছে। এই জিনিসটাকে দেখতে হবে। আর হচ্ছে যে এই যে বাইরে এই ট্রেন না চলাচলের জন্য যাদের বাইরে যারা টোটো চালাচ্ছে, যারা অটো চালাচ্ছে, যারা বাস চালাচ্ছে, সবার স্বার্থ পূর্ণ হচ্ছে। সাধারণ মানুষ কম পয়সায় সবথেকে নির্ভরযোগ্য জায়গা হচ্ছে এই ট্রেন। এটা স্যার ইমিডিয়েট করতে হবে। আমরা আজকে ডেপুটেশন দিলাম, এবার আপনি আমাদের একটা টাইম দেবেন যে আমরা কবে ফলো আপ নিতে হবে বা এই ট্রেন চালানোর আপনাদের কী কিছু যদি কাইন্ডলি এডুকেট করেন, তাহলে আমরাও গিয়ে লোককে বলতে পারি। কারণ রেল তো স্পষ্ট কোনো নোটিফিকেশন দিচ্ছে না, খালি হচ্ছে যে হেড অফিসে গেছে আমরা রেডি করছি, কিন্তু কবে এটাই আমাদের কথা। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पीबी न्यूज़। आगामी 26 नवंबर को होने वाले सर्वव्यापी हड़ताल को सफल बनाने हेतु रानीगंज के गिरजापाड़ा स्थित सीपीएम पार्टी कार्यालय के समीप डीवाईएफआई की ओर से एक बाइक रैली निकाली गई। आगामी 26 नवंबर को होने वाले सर्वव्यापी हड़ताल को सफल बनाने हेतु रानीगंज के गिरजापाड़ा स्थित सीपीएम पार्टी कार्यालय के समीप डीवाईएफआई की ओर से एक बाइक रैली निकाली गई, जो कि एनएसबी रोड, शिशु बागान, राजबाड़ी, सियारसोल, रानीसर होते हुए जेके नगर के बालको कारखाना के पास जाकर समाप्त हुई।
इस दौरान डीवाईएफआई के नेता सागर बैनर्जी ने बताया कि भाजपा एवं तृणमूल की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ 26 नवंबर को भारत बंद का आह्वान किया गया है, जिसे सफल बनाने हेतु यह रैली निकाली जा रही है ताकि भाजपा एवं सरकार द्वारा लागू किए जाने वाले जन विरोधी नीतियों का पुरजोर विरोध किया जा सके। इस मौके पर डीवाईएफआई के नेता सागर बैनर्जी के साथ साथ हेमंत प्रभाकर, अनुपम रॉय, प्रदीप दास सहित अन्य नेतागण मुख्य रूप से उपस्थित रहे। আপনারা জানেন যে আগামী 26 তারিখ সারা ভারতবর্ষব্যাপী সাধারণ ধর্মঘট। এখন সেই ধর্মঘটে যা দাবি দেওয়া আছে, ভারতবর্ষের কেন্দ্রীয় যে ট্রেড ইউনিয়নগুলি এবং তার সঙ্গে ফেডারেশন তারা আছে, তার সঙ্গে বাম সহযোগী কিছু দল এবং প্রগতিশীল দল তারা হচ্ছে যে সমর্থনে আছে। আমরা ডিওয়াইএফআই, ভারতের গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশন, আমরাও এই যে 26 তারিখের ধর্মঘট, এই ধর্মঘটকে আমরা সর্বাত্মকভাবে সফলের আবেদন জানিয়ে আজকের আমাদের এই বাইক মিছিল। আপনারা জানেন যে আমাদের যা দাবি আছে যুব জীবনের, সকলের জন্য কাজ চাই, এবং মূলত আজকের এই মিছিল আমরা একদম বান্সের গেট থেকে বালকোর গেট, গতবারে হচ্ছে যে কেন্দ্রের অটল বিহারী বাজপেয়ীর যে গভর্নমেন্ট ছিল, বিজেপির আমলে হচ্ছে যে এই দুটি কারখানা বন্ধ হয়েছিল। স্বাভাবিকভাবে এই দাবিকে সামনে রেখে সকলের জন্য কাজের দাবি, অস্বাভাবিকভাবে যেভাবে মূল্যবৃদ্ধি ঘটছে, প্রতিদিন হচ্ছে যে কর্মী ছাঁটাই হচ্ছে বিভিন্ন জায়গায়, এই পুরো সামগ্রিক দাবিকে নিয়েই 26 তারিখের ধর্মঘটকে সফল করার আহ্বান জানিয়ে আজকের আমাদের এই বাইক মিছিল। যে মানুষের যা আমরা প্রচারের মাধ্যমে মানুষের যা বডি ল্যাঙ্গুয়েজ বা বিভিন্ন জায়গায় যেভাবে মানুষ আমাদের মিছিলে আমাদের প্রচারে আসছে, তাতে করে আশা করছি এই যে ধর্মঘট, এই ধর্মঘট সর্বাত্মক হবে এবং বিহারের নির্বাচন চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়েছে। বামপন্থীদের যেভাবে বিহারের নির্বাচনে জয় জয়কার হয়েছে, এটা আমাদের কাছে বাড়তি উৎসাহ যোগাচ্ছে। আপনারা জানেন তৃণমূল বিজেপির হচ্ছে বি টিম যেভাবে কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে আমাদের এই ধর্মঘট, এই ধর্মঘটকে ভাঙার জন্য আমরা অতীতেও দেখেছি। আমরা আশা করছি তৃণমূলের শুভবুদ্ধির উদয় হবে এবং এই ধর্মঘটে তারা হচ্ছে যে যেভাবে অতীতে করেছে ধর্মঘটকে ভাঙার জন্য যে প্রয়াস, এইবারে নিশ্চিতভাবে তারা করবে না, কারণ পুরো তৃণমূল দলটাই আগামী দিনে বিজেপিতে শিফট হয়ে যাবে। যদি এখনও তারা তাদের শুভবুদ্ধির উদয় না হয়, তাহলে হচ্ছে যে ভবিষ্যতে গোটা তৃণমূল দলটাই বিজেপিতে শিফট হয়ে যাবে। আমাদের রানীগঞ্জের ভেতর দিয়ে শিয়ারচল হয়ে রানীশাহের হয়ে জেকেনগরের বালকো কারখানার গেটে আমরা এই মিছিল শেষ করি। আমি সাগর ব্যানার্জি, ডিওয়াইএফআই পশ্চিম বর্ধমান জেলার সভাপতি। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। 21 विधानसभा चुनाव से पहले घातक वायरस कोरोना को खत्म करने के लिए वैक्सीन तैयार हो रहा है। तृणमूल कांग्रेस के नेताओं को वैक्सीन दी जाएगी। उक्त बातें रविवार प्रदेश भाजपा के महासचिव सैंतन बसु ने दुर्गापुर के माया बाजार में एक चाय पे चर्चा पर कही। 21 विधानसभा चुनाव से पहले घातक वायरस कोरोना को खत्म करने के लिए वैक्सीन तैयार हो रहा है। तृणमूल कांग्रेस के नेताओं को वैक्सीन दी जाएगी। उक्त बातें रविवार प्रदेश भाजपा के महासचिव सैंतन बसु ने दुर्गापुर में के माया बाजार में एक चाय पे चर्चा पर कही। उन्होंने कहा कि टीका जमीनी स्तर के नेताओं को देने के लिए तैयार हो रहा है, क्योंकि इसी टीकाकरण से ही भ्रष्टाचार का दमन संभव है। उन्होंने कहा कि तृणमूल कांग्रेस के अनेक मंत्री नेता भाजपा में शामिल होंगे, जिनका पार्टी परिवारवाद पर चलता है, वहां विकास कैसे संभव है। 21 चुनावों से पहले राजनीति का क्षेत्र अब आरोपों से भरा है और दुर्गापुर पश्चिम के विधायक विश्वनाथ परियाल ने भी राज्य के भाजपा नेता सैंतन बोस का बयान का जवाब दिया। विश्वनाथ काउंटर्स का जवाब देते हुए कहा कि बीजेपी के पास बंगाल में कोई सार्वजनिक समर्थन नहीं है, जिसके लिए वह तृणमूल कांग्रेस नेता और राज्य सरकार को केंद्रीय जांच एजेंसी के सारे इस राज्य में आने की कोशिश कर रहे हैं। সকালবেলা তো আপনিও প্রত্যেক দিন বাড়িতে চা খান, গল্প করতে করতে খান, আমরাও বাড়িতেও খাই, আর কখনো কখনো রাস্তাতেও কার্যকর্তা, সদস্য, সমর্থক, আপনাদের মতো প্রেসের বন্ধু, সাংবাদিক, সাধারণ মানুষ সকলের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করে খাই। এটাও একটা স্বাভাবিক প্রবৃত্তি মানুষের। আনন্দ করার অনেক রকমের পদ্ধতি, তার মধ্যে এটাও একটা। সকালবেলা বাঙালি আমরা চায়ের মধ্যে চায়ের পেয়ালায় তুফান তোলা, এটা একটা বাংলার প্রভাব আছে, সেটাই এটা। সবসময় রাজনীতির আলোচনা হয় তা নয়, যেহেতু আমরা রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব, রাজনীতির আলোচনা হয়েই থাকে, কিন্তু সেটাই একমাত্র আলোচনা হবে তার কোনো মানে নেই।
প্রথম কথা হচ্ছে যে তৃণমূল একটা খুচরো দল, আজকে আছে কালকে নেই। আমাদের তো সেটা নয়, আমরা সর্বভারতীয় দল। আমাদের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব আসবেন, আমাদের রাজ্য থেকেও আমাদের নেতারা অন্য রাজ্যে যান। সমস্যা হচ্ছে যখন 550 কোটি টাকা দিয়ে পয়সা দিয়ে বাইরের লোক নিয়ে এসছে তৃণমূল দলটাকে বাঁচানোর জন্য। প্রশান্ত কিশোর সে কি পশ্চিমবঙ্গের লোক? আমি প্রশ্ন করতে চাই, লোকসভা নির্বাচনের সময় বাংলাদেশ থেকে সে দেশের সিনেমার নায়ক নায়িকারা আসলেন আমাদের রাজ্যে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রচার করার জন্য। তারা কি বহিরাগত নন? বাংলাদেশের লোক, হুজির লোক, জামাতের লোক এরা বহিরাগত নয়, রোহিঙ্গা বহিরাগত নয়। কিন্তু কৈলাস বিজয়বর্গী বহিরাগত, অরবিন্দ মেনন বহিরাগত, প্রশান্ত কিশোর বহিরাগত নন। কিন্তু নরেন্দ্র মোদী বহিরাগত, অমিত শাহ বহিরাগত, জেপি নাড্ডা বহিরাগত। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দল দুজন ব্যক্তির দলে পরিণত হয়েছে। আর প্রশান্ত কিশোর তার কনসালটেন্ট হয়েছেন, বিহারের থেকে এসে এখানে 550 কোটি টাকা নিয়েছেন। পশ্চিমবঙ্গের মানুষ এই ধরনের কথাবার্তা সহ্য করবেন না, যেমন লোকসভায় সহ্য করেননি, এখানেও সহ্য করবেন না। আমরা সর্বভারতীয় দল, বাইরের কার্যকর্তাদেরও সাহায্য নিই, কেন্দ্রীয় নেতাদেরও সাহায্য নিই, আমরাও ওদের কাছে গিয়ে আমাদের সাহায্য করি। दुर्गापुर से निमाय दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। महान नवंबर विप्लव के लक्ष्य पर सीपीएम जामुड़िया के पूर्व एवं पश्चिमांचलिक कमेटी की ओर से रविवार महाजुलूस निकाली गई। यह जुलूस चाकदोला मोड़ से होते हुए न्यू केंद्रा मोड़ पर पथ सभा करते हुए समाप्त हुई। महान नवंबर विप्लव को लक्ष्य कर सीपीएम जामुड़िया के पूर्व एवं पश्चिमांचलिक कमेटी की ओर से रविवार एक महाजुलूस निकाली गई। यह जुलूस चाकदोला मोड़ से होते हुए न्यू केंद्रा मोड़ पर पथ सभा करते हुए समाप्त हुई। इस दौरान मुख्य रूप से उपस्थित पूर्व सांसद वंशु गोपाल चौधरी ने कहा कि भाजपा एवं तृणमूल की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ आगामी 26 नवंबर को भारत बंद का आह्वान किया गया है, जिसे सफल बनाने के लिए सभी को एकजुट होकर प्रयासरत रहना होगा ताकि केंद्र सरकार द्वारा लागू किए जा रहे जन विरोधी नीतियों का पुरजोर विरोध किया जा सके। उन्होंने जुलूस को अपार सफल बताते हुए कहा कि इस महाजुलूस ने जामुड़िया में पुनः एक बार साबित कर दिया कि जनता माकपा के साथ है। इस मौके पर पांडवेश्वर के पूर्व विधायक गौरांगो चैटर्जी, तापस कवि मनोज दत्ता, विधायक जहानारा खान एवं काफी संख्या में माकपा सदस्यगण मुख्य रूप से उपस्थित रहे। লম্বা মিছিল আর জামুরিয়ার লম্বা ঐতিহ্য, লড়াইয়ের ঐতিহ্য, আন্দোলনের ঐতিহ্য, সংগ্রামের ঐতিহ্য, জামুরিয়ার মাটি, সেই মাটির পুরনো ঐতিহ্যের সঙ্গে সাজুজ্য মিলিয়ে বহুবার আমরা মিছিল করেছি। আজকেও আবার অনেক আক্রমণ বাধা পেরিয়ে আপনারা জামুরিয়াকে যে জায়গায় দাঁড় করিয়ে রেখেছেন, বহু মা বোনের চোখের জল ফেলার চেষ্টা হয়েছিল জামুরিয়াতে। সেই দিন রাত, যেদিন রাতে জামুরিয়ার বাড়ি থেকে মানুষকে বিতাড়িত করা। जामुड़िया से दिलीप साव की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। आगे बढ़ेंगे मगर उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आपके बेहतर स्वास्थ्य के लिए ग्लोबल डायग्नोस्टिक एंड हेल्थ केयर इंस्पायरिंग बेटर हेल्थ ग्लोबल लाया है आपके स्वास्थ्य चेकअप पैकेज, जहां उचित मूल्य में आपके पूरे शरीर की जांच की जाएगी। हमारे यहां ग्लोबल जनरल हेल्थ चेकअप मात्र 2799 रुपए में, ग्लोबल कार्डियक हेल्थ चेकअप मात्र 3799 रुपए में, ग्लोबल फुल बॉडी चेकअप मात्र 3899 रुपए में, ग्लोबल वेल वुमेन चेकअप मात्र 1999 रुपए में। वी प्रोवाइड सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक, सिटी स्कैन, 16 स्लाइस, डिजिटल एक्सरे, कलर डॉपलर इको, यूएसजी, मैमोग्राफी, ईसीजी, टीएमटी, हॉल्टर मॉनिटरिंग, ईसीजी, एनसीवी, पैथोलॉजिक माइक्रोबायोलॉजी, हिस्टोपैथोलॉजी, पीएफटी, यूरोफ्लोमेट्री, हेल्थ चेकअप पैकेजेस, pharmacy. Our address: Global Diagnostics and Healthcare, Inspiring Better Health, 101 by NSB Road, Post Siarsol, Raniganj, 713358, District Bardhaman. Phone number 03
2442445180, 24458181, 24458182. Our email address globalhealthrng@gmail.com. Our website www.globaldiagnostics.net.in. यहाँ स्थित दवा दुकान में सभी दवाइयों पर 10% की विशेष छूट। लायंस क्लब रानीगंज समाज सेवा का सर्वोत्तम संस्था है। अत्याधुनिक आँखों की एवं समस्त रोगों की चिकित्सा के लिए आधुनिक अस्पताल है एवं मॉडल लायंस डीएवी पब्लिक स्कूल के साथ आधुनिक कम्युनिटी हॉल भी है, जहां शादी विवाह पार्टी भी होती है। यहां पार्किंग की भी सुविधा है। विशेष जानकारी के लिए संपर्क करें। कॉन्टैक्ट नंबर 244-5205-3204। প্রকৃতির অনবদ্য উপাদানে তৈরি হনুমন্ত আটা, খাঁটি চানা বেসন, উৎকৃষ্ট মানের ডালিয়া, স্পেশাল ময়দা, ছোলার তৈরি বিশুদ্ধ ছাতু, সুস্বাদু সুজি ও পরিশুদ্ধ চিনি, মানেই স্বাদ ও আহ্লাদের কমপ্লিট প্যাকেজ। হনুমন্ত প্রোডাক্টস। রান্নাঘরে আমি রানী, আসল গুঁড়ো মশলাটা জানি, স্বাদে সুস্বাদু অল্প একটুতেই রান্নায় জাদু, সুগন্ধ সুরুচির বাহারে মনপসন্দ 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 আহারে। মনপসন্দ গোটা ও গুঁড়ো মশলা ঠিক মনের মতো। न दिन खत्म होता है न रात, और शाम चलती है सुबह तक। नई जनरेशन है भाई। जमाने के यार है सब, मस्ती पे सवार है। जो मेहनत को मस्ती बनाए वही वाइज है। अरे डांस भी तो एक्सरसाइज है। जमाने के यार है, हवाओं पे सवार है। मंजिल कहाँ है, कैसे पहुंचना है, नो कंफ्यूजन। दैट्स द नई जनरेशन। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने गोपाष्टमी पूजा शुरू की थी। इस अवसर पर रविवार बराकर पिंजरापुर सोसाइटी की ओर से एक दिवसीय महोत्सव आयोजित हुई। साथ ही इस मौके पर एक शोभा यात्रा भी निकाली गई। हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने गोपाष्टमी पूजा शुरू की थी। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को भगवान श्री कृष्ण ने कामधेनु की स्तुति की और गायों की पूजा की थी। वहीं इस मौके पर रविवार बराकर पिंजरापुर सोसाइटी द्वारा आयोजित किया गया एक दिवसीय गोपाष्टमी महोत्सव। इस दौरान इस मौके पर प्रवचन देने पहुंचे श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर स्वामी आशुतोषानंद गिरी जी महाराज और उन्होंने गौ माता के बारे में विभिन्न बातें बताई। इस अवसर पर रघुनाथ चुनालिया, पोखरमल अग्रवाल, महावीर केजरीवाल, कैलाश अग्रवाल, वासुदेव मस्कारा, महेश सराफ, कैलाश सराफ, मोहन सराफ, बराकर चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष शिव कुमार अग्रवाल, दीपक दुधानी, सचिव घनश्याम बंसल, अर्जुन अग्रवाल, डॉक्टर अजय पोद्दार, बबलू पटेल, मीठू मंगोड़िया, लक्ष्मण प्रसाद बर्नवाल, ऋषिकेश शर्मा सहित अन्य लोग। के पश्चात एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने माता यशोदा से कहा कि मैया, अब मैं छोटा नहीं हूं, अब मैं बड़ा हो गया हूं। अब मैं केवल चलता नहीं, मैं दौड़ सकता हूं। अब मैं केवल अपनी नहीं दूसरों की भी रक्षा कर सकता हूं। मैं बड़ा हो गया हूं। तो मैया ने कहा हाँ ठीक है, बड़ा हो गए हो तो क्या करना चाहते हो, मुझे क्या करना चाहिए बोल। कहा यही कि अब मैं बछड़ा नहीं गौचारण करना चाहता हूं, गौ सेवा का बराकर से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। ठंड के दस्तक देने के पूर्व समाज के प्रति अपना नैतिक कर्तव्य का निर्वाह करते हुए मारवाड़ी रिलीफ सोसाइटी अस्पताल रानीगंज एवं फेडरेशन ऑफ साउथ बंगाल चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज रविवार श्री सीताराम जी भवन में करीब 400 विधवा माताओं को शॉल एवं कंबल प्रदान किया।
ठंड के दस्तक देने के पूर्व समाज के प्रति अपना नैतिक कर्तव्य का निर्वाह करते हुए मारवाड़ी रिलीफ सोसाइटी अस्पताल रानीगंज एवं फेडरेशन ऑफ साउथ बंगाल चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज द्वारा रविवार श्री सीताराम जी भवन में करीब 400 विधवा माताओं को शॉल एवं कंबल प्रदान किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित कुमार बाजार विवेकानंद आश्रम के स्वामी सुब्रतोनंद जी महाराज ने कहा कि समाज सेवी राजेंद्र प्रसाद खैतान निरंतर सामाजिक कार्यक्रमों में अहम योगदान देते रहे हैं। इस अवसर पर रानीगंज बोरो 2 के प्रशासक पूर्ण शशि राय ने कहा कि कई वर्षों से देख रहा हूं कि राजेंद्र प्रसाद खैतान के नेतृत्व में लगातार सेवा के कार्य किए जा रहे हैं। खासकर गरीब असहाय लोगों की मदद करना इनकी संस्था का मुख्य उद्देश्य है। इस मौके पर समाज सेवी प्रदीप बाजोड़िया, पवन केजरीवाल, ओम भुवालका, आलोक बोस, ओम प्रकाश बाजोड़िया, पंजाबी मोड़ गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष सरदार इंदर सिंह, निर्मल झा, सतीश खेमका, राम गोपाल बाजोड़िया, विजय खैतान, दीपक जलान, हर्षवर्धन खैतान, संदीप झुंझुनवाला, गौतम घटक, डॉक्टर एस.के. बसु, डॉक्टर एस.के. माझी, संजय बाजोड़िया सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। कुछ लोग हैं यहाँ पे जिनको हो सकता है कुछ पता नहीं हो, इसलिए मैं फिर से एक बार इसकी सेवाओं के बारे में आपको बताता हूँ। सबसे पहले ये 300 विडोज को एडॉप्ट करके रखी है, जिनके टोटल फ्री मेडिसिन का ट्रीटमेंट और हॉस्पिटल एमआरएस में आने जाने का खर्चा या उनको यदि ऑपरेशन की भी दरकार है तो ये वहन करते हैं। तो इसके लिए मैं चाहूँगा कि जोरदार तालियां हो जाए इस ट्रस्ट के लिए। ডাক্তার প্রতিটায় তাদেরকে আমরা যতক্ষণ করবে ততক্ষণ আমরা মদত করার চেষ্টা করব। তো এটা আপনারা মনে রাখুন। আমাদের ট্রাস্টের তরফ থেকে ইঞ্জিনিয়ার হয়েছে, এমবিএ হয়েছে, সিএ হয়েছে, তারা এখন নিজের জায়গা খুব ভালো করেছে। বর্ডে আমার সঙ্গে দেখা হলো এডিসিটি যথাযথ পারলো আইসি সঞ্জয় চক্রবর্তী সহ। আমি গাড়িগুলো ঘুরছিলাম, তখন আমি ওনাকে বললাম যে আমাদের পরম উৎসব সব গেল, সব সম্প্রদায়ের মানুষদের সব উৎসব শেষ হয়ে গেছে। ঠান্ডা থাকতো, ঠান্ডা মানুষ একটু খাওয়া দাওয়া করে বেড়াতে গেছে, তাহলে আমাদের একটু বুঝতে হবে পান্ডের সাথে ডেকে নেব রানিগঞ্জের বিশিষ্ট দশের যে উনি যেটা বললেন যে ওভারলোডিং ট্রাক যেগুলো যাচ্ছে, যেটার জন্য আমাদের একটা বাইপাস করাও আছে, সেটা যদি আমরা ঘুরিয়ে দিই আর টোটোগুলো যেগুলো রয়েছে যদি আমরা একটা করে পয়েন্ট করি, আমি বলে শুনুন, ধরুন গত 15 দিন যে টোটোগুলো আসছে একটা জায়গায় দাঁড়াবে, শহরের মধ্যে কোনো গাড়ি ঢুকবে না, যেখানে টোটো ঢুকবে না শহরের মধ্যে, সেখানে আমরা অন্য জায়গায় স্ট্যান্ড পয়েন্ট করে দেবো। এভাবে আমি একটা প্রাথমিক কথাবার্তা বলেছি। আমি সাহায্য কি আপনারা কাছে এমনি চাইলাম, আপনারা কম্বল দিয়ে দেবেন, ডাক্তার করে দেবেন, কলেজ করে দেবেন, হসপিটাল করে দেবেন, আর আমি খালি হাতে আমি সিটে চলে যাব? আমাকে তো কিছু ছাপ রেখে যেতে হবে। ওই জন্যই আপনাদের সহযোগিতা চেয়েছি। আর এর একটা কথা অবদার একবার বলি, আমি যেটুকু জানি, আমার যা কাছে খবর, আগামী দিনে মহকুমা শহর কিন্তু রানিগঞ্জ রয়েছে। নমস্কার। যারা কম্বল দান করছেন বা যারা সাপ দান করছেন, তারা মনে মনে চিন্তা করবেন যে আমি একটা সেবা করার সুযোগ পেয়েছি। এটা স্বামী বিবেকানন্দের কথা। স্বামীজি বলতেন যে হেঁটো গেড়ে প্রণাম করে তার কাছ থেকে সেবা গ্রহণ করা। আমাদের রানিগঞ্জ বিবেকানন্দ সেবা কেন্দ্রে আমি গোবিন্দ বৈদ্যান্তিক দর্শন করেছি।
আমাদের আশ্রমে প্রত্যেক মাসে একটা ওই চাল দেওয়া হতো, সেই সময় নিয়ে আসতেন, ওনাকে আমি দর্শন করার সুযোগ পেয়েছি এবং বাজুরিয়াজিকেও দর্শন করার সুযোগ পেয়েছি। এনারা বিরাট উঁচু দরের মানুষ ছিলেন, সপ্তগুণের অধিকারী না হলে কিন্তু সেবা করতে পারে না। সেই মানুষ যারা, তারা কিন্তু রানীগঞ্জের বুকে অনেকে আছেন যারা সেবার হাত বাড়িয়ে দেওয়ার জন্যে রেডি। সেইখানে এই শহরকে রানীগঞ্জের মানুষেরা প্রচন্ড ভালোবাসে। আমি শুধু পূর্ণসূচির কাছে বলবো যে রানীগঞ্জের মানুষের যে অবদান আছে, এটা আমি অনেক জায়গায় ঘুরে দেখি। এতভাবে সাধারণ মানুষের উপকার হয় যে সেটা এইভাবে আমরা করতে পারি না। এটা অস্বীকার করে লাভ নেই। যেটা স্বীকার করার সেটা মানুষকে স্বীকার করতে হবে, সত্য কথাটা বলতে হবে। হসপিটাল আছে বলে যে যতই বলুন, আমার খুব খারাপ লাগে। অনেকে যখন আসে যে বেডটা আপনি করলি, আমার বলতে খারাপ লাগে। আমি মাঝে মাঝে ভাবি যে চিঠিটা পাঠাবো, আমি পাঠালাম, তোমরা যে বলো। কারণ আমি জানি এত চিপে একটা হসপিটাল বা কিছু নেই, এত হসপিটাল হয়েছে, এত নার্সিং হয়েছে, যেখানে লাখ লাখ টাকা লাগে। কিন্তু আমাদের হিন্দু সোসাইটি হসপিটালে আমরা যে কোনো সময় এত কম পয়সায় আমরা ওখানে পৌঁছে দেবো। রাত্রিবেলা আপনি কিছু পাবেন না, ডাক্তার পাবেন না, কোনো নার্সিং হোমের লোক নেই। কিন্তু আমরা কিছু না পারি, মানব হিন্দু সোসাইটি হসপিটালে আমরা কিন্তু এটা শুধু রানীগঞ্জ মানব হিন্দু সোসাইটি হসপিটাল, এটা কিন্তু শুধু রানীগঞ্জের না, এই শিল্প অঞ্চলে উগুড়া কাজুরা থেকে আরম্ভ করে, অন্যান্য থেকে আরম্ভ করে এই বিশাল এলাকা, এই বিশাল এলাকার মানুষ কিন্তু এইটার উপর নির্ভর করে। এটা আমি জানি কিছু মানুষের সহযোগিতায়, এবং এটা কিন্তু লসের আনন্দ, কিছু মানুষের সহযোগিতায় এই হসপিটালটা কিন্তু হয়েছে এবং এখন ডোনেট করে তাই হসপিটালটা চলে। এবং এই হসপিটালটা করেছিল আমরা জানেন, যারা আমরা মেডিকেলে যাকে আমরা মাইলস্টোন করি, সেই আমরা তখন খুব ছোট, আমি দেখতে এসেছিলাম যে বিধানচন্দ্র রায়, ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় এই হসপিটালটা উদ্বোধন করেছে। তো সেই হসপিটাল আজকে বিরাট আকার ধারণ করছে, অস্বীকার করে কোনো লাভ নেই। তারপরে আমি যেটা বললেন যে আপনারা যে ইয়েটা করেছে, ঘর আইসিইউ হচ্ছে, আইসিইউ হলে তো আরও ভালো হতো। তারপর তো রাজীবগঞ্জের মতো রয়েছে পরিক্রমা দুর্ঘটনা ঘটে, সেই পাঁচজনকে তুলে হসপিটালে পৌঁছে দিয়ে এখানে আসে। আমি ক্ষমা প্রার্থী আপনার কাছে। আজকে এই মঞ্চে সম্মানীয় শ্রদ্ধ মহারাজ সহ যেসব অতিথিবৃন্দরা রয়েছেন, মঞ্চের নিচে যারা রয়েছেন সম্মানীয় অতিথিবৃন্দ, সকলকে আমি শ্রদ্ধা ও প্রণাম জানাই। ইতিমধ্যে আমি সর্বোপরি যাকে আমি বহু বছর ধরে চিনি, অনেকেই চিনি, আপনাদের সঙ্গে সম্পর্ক ভালো, যিনি এই সভার সঞ্চালক, আমার অভিভাবক আর.পি. খৈতান মহাশয়। আমি 5 বছর আসানসোল পৌর নিগমের মেয়র পরিষদ ছিলাম। আপনারা জানেন, পরবর্তীকালে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের দ্বারা বোর্ড অফ অ্যাডমিনিস্ট্রেটর তৈরি হয় আমাদের 9 জনের। যেদিনকে আমরা জয়েন্ট সেক্রেটারির কাছে দায়িত্ব নিলাম, আমি যখন দেখলাম রানীগঞ্জ এবং আসানসোল আমার দায়িত্ব, আমি এত খুশি হয়েছিলাম যে আমি মন্ত্রী যদি হতাম না। মানে 100 বছরেরই দুটো পৌরসভা, এই বয়স এদের 100 বছর। পশ্চিমবঙ্গ সরকার আমাকে যোগ্য মনে করেছে, আমার উপর দায়িত্ব দিয়েছে, আমি এত খুশি হয়েছিলাম। আমি আমার যিনি মুখ্য প্রশাসক জিতেন তেওয়ারিকে বলেছিলাম, জিতেন দেখো আমি কত ভাগ্যবান, তোমরা একটা করে এমএলএ হয়েছে, আমি 2 জায়গার এমএলএ হয়ে গেছি, রানীগঞ্জের আসানসোলে। আমাদের মধ্যে একটু হাসাহাসি হলো। তারপর আমি রানীগঞ্জে কাজ শুরু করেছি। 1 মাস হলো আমাদের কাজ এই বোর্ডের। আমি যেদিনই আসি নতুন করে রানীগঞ্জকে দেখি। দেখুন, আমি জামুরিয়ায় জন্মগ্রহণ করেছি। আমি মেয়র পরিষদ থাকাকালীন পুরো পৌর নিগম এলাকার দায়িত্বপ্রাপ্ত ছিলাম পানীয় জলের। কিন্তু এই রানীগঞ্জ এবং আসানসোলের একটা বড় বৈশিষ্ট্য আছে, মানুষ তো সব জায়গায় আছে, সবই জায়গায়,
কুলটি আছে, বরাকর আছে, জামুরিয়া আছে, হীরাপুর আছে, বিভিন্ন জায়গায় মানুষ আছে। কিন্তু এই যে রানীগঞ্জ, এই যে মারোয়ারি সমাজের একটা বড় অবদান, এটা দেখে আমি আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছি। বলুন না, এই যে আমাদের রাজুদা বলছিলেন, আমাকে যদি বলতে বলে যে তুমি কোন বিধানসভার টিকিট দেবো, তুমি যে বসে বসে শুনলে যে আর্থিক হয়েছেন বলছিল, আমি আর কারোর কিছু বলতে পারবো না, এত ট্রাস্টি আর এত কাজ করে। আমার তো মনে হয় এরা দাঁড়িয়ে দিলে বিধায়কই হয়ে যায়। আমাদের কাজ তো সমাজসেবা করা, রাজনৈতিক লোকদের কাজ তো সমাজসেবা করা। তো এবারে বলুন তো, এক একটা বাজারিয়া ফ্যামিলি থেকে, কৈতান ফ্যামিলি থেকে, যাদের নিয়ে বললেন, যাদেরই ট্রাস্টি আছে, আমি শুনেও বলতে পারবো না। এই হলো রানীগঞ্জ। এই জন্য আমি রানীগঞ্জকে শ্রদ্ধা এবং প্রণাম জানাই। রোজগার সবাই করে, কিন্তু ওই রোজগার থেকে বিলি করাটা বড় কথা, দেওয়াটা, এই দেওয়াটাই বড় কথা। कि मुझे अपने जो हम लोगों का पारिवारिक ट्रस्ट है, अभी तो वो मतलब हालांकि वो पारिवारिक ट्रस्ट नहीं है, क्योंकि उसको हम लोगों ने कभी एक परिवार के हिसाब से वो नहीं रखा है। समाज के सभी वर्ग के लोग उसके अंदर समय समय पे ट्रस्टी के रूप में रहे हैं, उन लोगों का योगदान उसके अंदर रहा है। 52-53 साल से निरंतर कार्यरत हैं। अभी वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं श्री सुनील कुमार नंदी और सचिव हैं श्री श्रवण कुमार मोदी। 7 के लगभग इस ट्रस्ट की स्थापना हुई थी। हमारे पितामह लोगों ने, आदरणीय माता प्रसाद खेतान, आदरणीय गोविंदराव जी खेतान, आदरणीय सत्यनारायण जी खेतान, इन्होंने मिलकर अपने पिताजी की स्मृति, आदरणीय राम कुमार जी खेतान की स्मृति में एक इस ट्रस्ट की एक पौधा उन्होंने लगाया था, जो आज वर्तमान में एक वृक्ष बन के फल फूल रहा है एवं समाज को वो फल दे रहा है और कल्याण कार्य में लगा हुआ है। पहले एक स्कूल थी राम कुमार खेतान शिक्षा सदन, वो स्कूल आज पूरी तरह से कंप्लीट होके ये रिकॉग्निशन मिलके आपको के सामने रहती, लेकिन तत्कालीन जो गवर्नमेंट थी, मुझे बोलने में कोई तकलीफ नहीं है और मतलब मुझे कोई खराब भी नहीं लग रहा है कि उनका सहयोग हम लोगों को नहीं मिला, बोल के वो स्कूल पूरी तरह से अपने उस पथ पे चल नहीं पाई और समय से पहले ही उसको बंद करना पड़ा। आज स्कूल की जगह एजी चर्च की ब्रांच चल रही है, वो भी शिक्षा दे रही है और धीरे धीरे क्लासेस बढ़ रही हैं। पिताजी ने जैसा बताया आप लोगों को कि जो भी छात्र हम लोगों के पास अप्रोच करता है हायर स्टडीज के लिए या पुस्तकों के लिए या और भी कोई तरह की मदद उन लोगों को छात्रों को चाहिए होती है, लैपटॉप इत्यादि वगैरह, तो हम लोग सहज उनको प्रदान करते हैं। उसका एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस के थ्रू आने से हम लोग उसको करते हैं। अभी एक लड़का बीटेक अपने कॉलेज में टॉप करके, सुनील कुमार पांडे, अभी पिछले 6 महीने पहले वो हल्दिया में कंपनी में उसको जॉब लगा है और उसने कल्याणी से इंजीनियरिंग की। बेनी माधव माझी बोल के एक छात्र ने MBBS कंप्लीट किया है माता से। इसी प्रकार से बहुत सारे छात्र हैं कि बहुत आगे आगे तक अपनी अपनी पढ़ाइयाँ कर चुके हैं। मेडिकल क्षेत्र में भी किसी की कोई रिक्वायरमेंट आती है तो हम लोग सहज उनको मदद करते हैं। कहने का मतलब ये है कि सामाजिक रूप से बहुत सक्रिय है ये ट्रस्ट। किसी भी जरूरतमंद को हाथ बढ़ाने के लिए हमेशा तत्पर रहता है, तैयार रहता है। यहाँ पे इस ट्रस्ट का जा रहा है। मैं आज इस मंच से आप लोग सबसे अनुरोध करता हूँ कि हम लोगों को सेवा का मौका दें। सेवा करने के लिए हम लोग सदैव तत्पर हैं। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, PV न्यूज।
मगर उससे पहले आज की सुर्खियां और एक बार। रानीगंज इलाके में रविवार एक मिनी बस और बोलेरो कार के आमने सामने टक्कर होने से दर्जन भर लोग घायल। दुर्गापुर के एक बेसरकारी कारखाना में कार्य करने के दौरान एक श्रमिक की मौत। रविवार सुबह एसयूसीआई की ओर से केंद्र सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। भाजपा किसान मोर्चा की ओर से सब्जियों के बढ़ते दामों को लेकर विरोध प्रदर्शन। आसनसोल गौशाला कमेटी की ओर से गोपाष्टमी त्योहार मनाया गया। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए पीबी न्यूज। नमस्कार।